ओवरसीज़ को ये सोचना होगा, ये भाई सऊदी अरब में होते हैं, काम करते हैं, ये बेटा देखें इनका, ये कह रहा है कि ये बेटा पीछे से पैदा हुआ था और मैं 2 साल बाद आया हूँ। मतलब ये कि जब हामला बीवी थी या प्रेग्नेंट थी तो ही वॉज नॉट विद हर, और उस अकेली ने सारा ये मैनेज किया। फिर ये बच्चा अब ये आया है तकरीबन 3-4 महीने पहले, तो इसने बेटा देखा है। अब ये फिर जा रहा है, 5 दिन बाद फ़्लाइट है, और ये अब 1.5-2 साल बाद आएगा। और मुझे भी ये 2 साल पहले दिखा के गया था, और अब मैदे के मसले के साथ आया। आप सब बताएं, ये मैदे का मसला है। आपके घरों में बच्चे होंगे, आपके घरों में भी बीवियाँ होंगी, आपकी बीवी होगी, आपके सामने वो बैठी हो, ये बेटा आपकी गोद में, और आपको पता हो कि आप जा रहे हैं, और आपको ये 5 जब ये पैदा हुआ था तो आप नहीं थे, और फिर अब ये आपको देखना नसीब होगा 2 साल बाद, या इस तरह पकड़ना। तो एक चीज़ होती है लम्प्स। मैं गंबट रहा 2 साल, मेरे बीवी बच्चे इस्लामाबाद होते थे, मेरी बेटी इस्लामाबाद होती थी। आप इमेजिन करें, मैं जब जाया करता था तो वो यहाँ से इस्लामाबाद जाते थे। अब ये लोग तो कहते हैं ना रातों रात कुछ नहीं है। मैं इस्लामाबाद जाता था, और वो इस्लामाबाद जाते थे, मैं गंबट जाता था, और मैं लिटरली आधे रास्ते मेरी आंखों में आंसू होते थे, मैं रोता जाता था। ठीक है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ओवरसीज़ की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि इसकी हालत क्या होगी, या पीछे बीवी की हालत क्या होगी। मुश्किल है ना। ठीक है, तो भाई कितना कमा लेते हो सऊदी अरब, क्या करते हो आप। पेंट का काम करता हूँ। पेट का कितना कमा लेते हो आप। बस अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 लाख 3 लाख। 2-2.5 लाख। पाकिस्तान में कोई काम नहीं मिलता कि 2-2.5 लाख यहाँ कमा लो। नहीं, फिलहाल तो अभी ऐसे हालात हैं, ऐसे मुझे तो नहीं लगता है कोई ऐसा कोई काम है अभी, तो लेकिन ये बीवी है बच्चे कि वहाँ ले जाने में क्या मसला है। अभी इंशाल्लाह रहता है ले जाने का इंशाल्लाह। नहीं, वैसे इश्यूज क्या आते हैं। बस उधर वो ज़्यादा वो टैक्स बहुत ज़्यादा है। टैक्स की और वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, टैक्स नहीं, जो बच्चों के जो तलीम का, मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, अच्छा, उनकी तलीम उधर वो बहुत महंगी तलीम महंगी उनकी। है। हाँ, और तलीम। और क्या मसला है। और बस यही है, उसके बाद में कफील उधर की वगैरह तो नहीं तंग करते। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ील ठीक है, सब कुछ सही है माशाल्लाह, ठीक है, किसी किस्म की टेंशन नहीं है। लेकिन यही बस है बच्चों की तलीम कफील का को कितने मसला है। पैसे देने पड़ते हैं वैसे monthly? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देता हूँ, मेरे कफ़ील तो तकरीबन 15 साल से कुछ नहीं ले रहा है मुझसे, बहुत अच्छा है। और बाकी के वरना कफ़ील कफील है, ब्लैकमेल भी बाकी करते कफ़ील हैं। जो से है वो 300 रियाल 400 500 रियाल एक महीने का लेते हैं। 300 कितना बनता है पाकिस्तानी। आप लगा लें 73-75 रुपये का एक रियाल है, और 300 आप 100 के साथ ज़रूर दें कितना बनता है, और 500 तक लेते हैं एक महीने का। तो फिर 500 रियाल अगर ले जाएं, 75 रुपये का रियाल है, अब आप मल्टीप्लाई कर लें, और तो ये वो बंदा तो रोल गया। हाँ बिल्कुल, फिर उसके बाद में अब वो कफ़ील कौन होता है। कफ़ील वहाँ का शहरी होता है। यानी आप इमेजिन करें कि आप पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान में कोई युगंडा से काम करने आए, और आप उसकी गारंटी दें, और वो आपको उस गारंटी देने के 500 रियाल महीने के दे। ये है वहाँ की, और उनको फ़र्स्ट क्लास हर सर्विसेज है, उनकी सेहत की, उनके रोज़गार की, उनकी हर चीज़ की। और दूसरी तरफ ये शहरी है जो अपने इस बेटे से मिला ही अब है। मतलब जब बेगम हामला थी और ये पैदा हुआ था, वो था ही नहीं, फर्स्ट टाइम अब मिला है, और अब फिर 2 साल के लिए छोड़ के इसको जा रहा है। ठीक है, एंड हाउ कम कि इसकी हेल्थ अच्छी होगी, किस तरह इसकी सेहत अच्छी होगी। तो यहाँ अगेन इंटरनेट आप बंद करके बैठे हैं, जो मैं पिटता हूँ ओवरसीज़ के लिए, या वो फ्रीलांसर जो नहीं छोड़ के गए मुल्क, जो यहाँ बैठे कमा रहे हैं। आपने 40% तक इंटरनेट को स्लो कर दिए, कारोबार तबाह कर दिए। अभी पता नहीं, आई डो नॉट, मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता, आई कैन नॉट वेरीफाई कि सितारा मिल जो 1956 से ऑपरेट हो रही थी फैसलाबाद में, वो भी बंद कर दी गई। मुझे अभी मैसेज आया है मेरी रिसर्चर टीम का कि हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, वी हैव टू स्पीक ऑन इट। तो जो फ्रीलांसर्स मियाँ बीवी पूरी पूरी रात यहाँ बैठ के, आपने मुल्क के हालात ऐसे कर दिए हैं। और जो कहते हैं असा मुल्कों बाहर चले जाना है, तो जो बाहर गए हैं आप उनकी ज़िंदगियाँ देखें, वो 2-2 साल 3-3 साल बाद अपनी औलाद से, बच्चों से मिलते हैं। फिर उनको इश्यूज़ होते हैं, उनको ज़हनी डिप्रेशंस होती हैं, फिर उनके वही डिप्रेशन उनको फ़िज़िकल हो जाती हैं, मैदे के मसले, रात को नींद ना आना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, वहाँ डिप्रेशन में चले जाना, इधर बीवियों का डिप्रेशन में चले जाना। जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, इनकी बेगम भी रो रही हैं, और कई बेगमात ही रो पड़ती हैं, कोई बात आप ऐसी करें, या पीछे से मुझे चेक कराने आते हैं तो वो रोते हैं। अब पता नहीं, मेरे पास या तो ओवरसीज़ पेशेंट बहुत ज़्यादा आता है इसलिए मैं ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, लेकिन जनरली इतना बड़ा अलमी है, और ओवरसीज़ का इतना बड़ा इशू है। और ये वो लोग हैं जो आपकी इकॉनमी को उठाए बैठे हैं। ये दो लोग, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी और एक फ्रीलांसर्स।
جو پاکستان کے اندر ڈالر لے کے آ رہے ہیں باہر سے. آپ ان دونوں کو نکال دیں, پاکستان کا جی ڈی پی یوگنڈا سے بھی بدتر ہو جائے گا. اب تباہ و برباد ہو جائیں گے اگر آپ نے ان دو کو سپورٹ نہ کیا تو. اپنے تئیں مطلب کوئی ریاست کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہو رہی, یا کیا معاملات ہیں, ہمیں سوچنا تو پڑے گا نا. آپ خود سوچیں کہ ہمیں تو اب حالات ایسے پیدا کرنے چاہیے کہ یہ لوگ پاکستان آئیں, یہ اپنی زندگیاں یہاں سکھی کریں. اب یہ وہ مسئلے ہیں جو ذہنی, جسمانی تناؤ, ڈپریشن, انگزائٹی, فرسٹریشن کے ساتھ جڑے ہیں. ذمہ دار اس کی براہ راست حالات ہیں, براہ راست ان 77 سالوں میں ریاست کے امور کا اچھا نہ ہونا ہے, براہ راست پاکستانیت کو اون نہ کرنا ہے. اب یہ باتیں ہم چیخ کے بتائیں, رو کے بتائیں, ٹکریں مار کے بتائیں, اب اور پھر ورس سے ورس انٹرنیٹ سلو ڈاؤن, اکانومی تباہ, کچھ ہمیں چیزوں کو بہتر کرنا ہے نا. آپ خود سوچیں, آپ کے سب کے گھروں میں جو ارباب اختیار بھی ہیں, آپ سب کے گھروں میں آپ کی فیملیز ہیں, اسی طرح کے بچے ہیں, چیزیں ہیں. آپ اپنے بیٹوں کو, خود تو پرائیویٹ جیٹس ہیں, سارا کچھ ہے. ہاؤ کین یو سیپریٹ دس گائے فار 2 سال؟ مجھے کوئی بچہ کہے اپنی میں تو کبھی بھی نہ کروں, بھوکا مر جاؤں, گھاس کھا لوں, میں یہ کر ہی نہیں سکتا. میں 2 سال کے لیے بچہ, میں نے 2 مہینے کے لیے بیٹی میری دور جاتی تھی تو میرا حشر ہو جاتا تھا. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے ٹچ, اپنے کسی کو حق کیا, اور یہ حق آپ کی بیوی کو چاہیے. بات ضروری نہیں ہے کہ آپ ویڈیو کال کر لیں گے تو اس کا سب پورا ہو گیا. میں جسمانی تعلق کی بات ہی نہیں کر رہا, میں الگ بات کر رہا ہوں. مطلب بعض اوقات شوہر کا بیوی کو حق کر لینا, اس کے سر پہ تھپکی دے دینا, اس کو ہاتھ پکڑ کے 10 منٹ بیٹھ جانا اس کے ساتھ ٹیبل پہ, یہی بہت ہوتا ہے. اولاد کا گود میں بٹھا لینا, جو اس ٹائم آپ کو محبت محسوس ہو رہی ہے, لمس محسوس ہو رہا ہے, یا اولاد کو جو ٹچ محسوس ہو رہا ہے, یہ چیز جب نہیں ملے گی سعودی عرب میں تو آپ بیمار ہوگے. اور بیوی کو جب ہسبینڈ کا ساتھ نہیں ملے گا کسی مشکل میں, کسی ڈپریشن میں, کسی پریشانی میں, تو وہ بیمار ہوگی. اور اولاد جو بڑی ہوتی ہے, جو ان حالات میں پلتی بڑھتی ہے, وہ الگ اس طرح نہیں, مطلب اس کو کتنی چیزیں ہوں گی جہاں اس کو پاپا چاہیے, جب یہ کسی اور کا باپ دیکھے گا تو کتنی انگزائٹی میں جائے گا. مطلب یہ ریاست میں کسی کو نظر نہیں آ رہا. دا وے دا پاکستانیز آر لیونگ, میں کہتا ہوں یا تو اللہ مجھے حساس نہ بناتا یا اس ملک میں پیدا نہ کرتا. میں دونوں چیزیں ہو گئیں. تو یہ چیزیں تو ٹیریبل ہیں. اوپر سے پھر بد سے بدتر حالات, مطلب ٹرسٹ می, انٹرنیٹ کی بندش نے یا اس کے سلو ڈاؤن نے ڈیواسٹیشن لے آیا اکانومی میں. اتنی ڈپریشن ہوتی ہے کہ مجھے ہوتی ہے ڈپریشن, تو ان لوگوں کے کیا حالات ہوں گے. یہ ہمیں بہت بہتر کرنا ہوگا پاکستان کو. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے بھائی اس ملک کو کون چلائے کون نہ چلائے, چلائے صحیح, دس از امپورٹنٹ. چلائے ریاست کے اصل امینوں کے لیے, دا پبلک, دا جنرل پاپولیشن, دا اوورسیز پاکستانی اور دا پاکستانی ریزائڈنگ ان پاکستان, دا فری لانسر ورکنگ آن انٹرنیٹ پہ جو کام کر رہے ہیں, یا اپنا جو روزگار بنا رہے ہیں, جو مرضی چلا لے ریاست کو, لیکن چلائے پھر اس طرح کہ یہاں سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستانی, سب سے پہلے پاکستانیت, یہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان, جو مرضی چلا لے ریاست, جیسے مرضی چل لے, لیکن پاکستان اور پاکستانیت سب سے پہلے ہے. صحت, روزگار, تعلیم, یہ سب سے پہلے ہے. یہ نہیں ہوگا تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے, پھر ان کا کیا قصور ہے. ٹھیک ہے, یہ سوال کریں گے کل کو, ریاست سے سوال کریں گے. تھینک یو ویری مچ.